sad objašnjava ta djevojčica s kojom se sad družila svojoj prijateljici šta sam ja njoj. Pa pita ona nju, je li ona socijalna radnica? Pa jeste, ona studira socijalni rad, ali nije ona moja socijalna radnica. Ona ti je neko kome možeš sve reći i uvijek te razumije i podržava. Meni je bila ta vizija da djeca mogu zdravo odrastati, da imaš dobru odraslu osobu oko sebi koji te malo vodi i prati. I onda smo prvo kontaktirali Centar za socijalni rad, da oni nam daju djecu čije roditelji imaju problem sa alkoholom. Međutim, u centrima za socijalni rad su oni brzo pitali možemo i druga djeca uključiti. I tako je to krenulo. U centrima za socijalni rad postoji jako velika evidencija djece čiji je razvoj ometan poremećenim i složenim porodičnim prilikama. U principu, tu djecu smo mi uključivali u ovaj mentorski program Stariji brat, starija sestra. Rad s tom djecom je zaista bio potreban, a uposlenici u centrima za socijalni rad mi nemamo taj kapacitet, naravno, nemamo ni ljudstvo, niti vrijeme, jer je veliki broj te djece i ljudi u centrima rade mnogo drugih složenih poslova. Određena djeca koja su bila jako introvertna, povučena, znači apsolutno nismo mogli da dođemo, da obavimo razgovor u porodici, kriju se iza roditelja, kriju se pod jastukom, kriju se onoga. Nakon toga, nakon određenog druženja imamo situaciju gdje ta djeca koja su bila takva na samom početku, nakon pola godinu, znači apsolutno su otvorenija, slobodnija u izražavanju svojih emocija, svojih stanja, tako da su to neke stvari, to su neki sami početci gdje smo vidjeli određene kvalitativne promjene na samoj djeci. Ja sam imala već prije kontakt sa jednom socijalnom radnicom u Vogošći i ona nama dala, čini mi se 12 djeca i imali smo 8 studenata koji su bili tamo u proljeću 2004. godine spremni da krenu u ovaj projekat i pokušaju. Na početku je sestra Magdalena radila fundraising kroz pisanje newslettera u švicarskim župama. To je bilo nešto što su ljudi u Švicarskoj rado pročitali. I dalje je nastavila da živi ta tradicija, a mi smo dalje kroz fondaciju nastavili da koristimo i druge neke metode za fundraising, ali evo upravo bez tih nekih početaka što je sestra Magdalena započela prije 20 godina, vjerujem da danas ova priča ne bi bila tu gdje jeste. Ta vizija ostala, pretpostavljam, mislim do dan danas, samo su se, okruženje se sigurno dosta promijenilo. Pa nismo imali viziju da će to trajati ovako dugo, da ćemo doći za 20 godina. Udruženje za prevenciju ovisnosti narkona je prije 20 godina u Sarajevu počelo s implementacijom ovog programa. Paralelno je se program razvio i u udruženju Nova generacija iz Banja Luke, te su se te dvije organizacije nekako spojile i nekako je prirodno u stvari došla na ideju da se razvije mreža Stariji brat, starija sestra u Bosni i Hercegovini. Priključile su se i druge organizacije i ta mreža je rasla, širila se i nakon nekoliko godina u stvari smo odlučili da oformimo posebno tijelo koje će da koordiniše čitavu tu mrežu, a to je danas Fondacija za podršku i razvoj mentorskih programa Stariji brat, starija sestra. Imali smo u prvoj pilot fazi nekoliko djece čiji su roditelji recimo poginuli u ratu, pa su oni bili kod svojih staratelja, obično kod rodbine, da li recimo dede ili nana. I onda taj generacijski jaz između dede i nane koji imaju 72 godine i djeteta koji ima 9 ili 10 godina je bio ogroman i bilo je tu poprilično i nerazumijevanja. Onda smo imali djecu koja su bila izbjegli iz drugih područja Bosne i Hercegovine i onda je njima trebala adaptacija na novu sredinu. A također smo imali i djece
koji su dolazili iz porodica gdje je došlo do poremećaja u porodičnim prilikama. Sve su to djeca bila su na neki način rizična jer su imala takve okolnosti odrastanja u porodici gdje se može reći da su imali neko preddelikventno ponašanje. Nama se, znači, za ovoliki broj godina nikada nije desilo da se dijete koje je bilo uključeno u projekat Stariji brat, starija sestra, ona pojavi u nekom prekršajnom postupku. Od samog početka ne bi bila izvodiva realizacija da na ovakav način da nam nije bio od samog početka kantonalni centar socijalni rad u Sarajevu, a kasnije od 2010. godine i Dom za djecu bez roditeljskog staranja. Sva djeca koja u dom dolazi s određenim poteškoćama i određenim traumama, iz različitih razloga su oni svi smješteni. Prilike svi manje više nisu imali u životu neke dobre uzore koje prepoznajemo u volonterima Stariji brat, starija sestra projekta. Nekako prvi put sam u životu osjetila kako je imati nekoga ko te voli, ko te podržava i nekako sa lahkoćom sam dijela neke svoje tajne i po prvi put. Mislim, bilo je teško doći do momenta kad ću ja otvoriti Starijoj sestri, ali kad sam zatvorila to je bilo vrlo jednostavno i značilo mi mnogo, mislim. Mogla bi ja baš knjigu da napišem o tome koliko mi je bilo dobro. Djevojčica živi sa nanom i sa svojom starijom sestrom i nekako gledam da joj budem svjetla tačka nekako u cijeloj priči, da pomognem i Nani jer i sama sam neko ko voli nekako dosta da pomaže i mislim da dođem nekako kao super prilika da joj pomognem oko nekih stvari možda oko kojih Nana ne može, da mi se povjeri također oko nekih stvari, da joj ja nekako tu budem dodatna podrška u cijeloj situaciji. Imamo recimo jednu radionicu koju radimo od početka programa, zove se Model čamca, gdje na slikovit način je prikazano proces odrastanja i sazrijevanja svake osobe i evo kroz taj čamac smo nekako, model čamca je na najbolji način prikazuje ovaj program. Volonteri, jer djeca kad krenu njihov proces odrastanja susreću se i mladi sa različitim valovima, uzburkanim morem, znači izazovima dok plove morem ka obali odraslih, ali tokom te plovidbe jako je bitno da imaju ostrva gdje mogu pristati, što su im i bili volonteri. Kroz iskustvo starijeg brata, starije sestre samog programa, ja mislim da se ne može jasno reći ko više dobija i ko više uči. Sa jedne strane možda je lakše imenovati to šta jedno dijete u programu dobija, zato jer dobija neku vrstu podrške, dobija neku vrstu prilike, ali je meni, kao što sam pomenuo, ovo bilo transformativno iskustvo, zato jer sam bolje upoznao sebe. Ono što ću posebno pamtiti je nešto sitnica jedna, to je njegov strah od pokretnih stepenica. To mi je nekako bilo čudno zato što 7-godišnji dječak nije nikad stao na pokretne stepenice, pa nekako s jedne strane sam tu ja koja ga moli da prijeđe stani na stepenicu, a on s druge strane on kojeg je strah, taj njegov pogled koji nikad neću zaboraviti, gdje me čuva za ruku, mene za jednom rukom, a drugom rukom čuva se za rukohvat stepenica i onaj pogled kao okej, sad ja to mogu. Kad su bile te zime -20 stepeni, ja sam njih vidjela na pragu jednog kafića kako spavaju. Znači 2 dječaka u naručju mame, jer oni nisu imali nikakvih prihoda. Znači oni redovno idu u školu, ujutro su u školu, a navečer prose s majkom, odnosno majka ih izvodi da bi prosla, da bi imala komad hljeba da im da. To oni su sad odrasli ljudi koji su završili uspješno srednju školu, ja sam bila s njima u kontaktu, poslije su našli svoje poslove, položili vozačke, jednog sam nedavno srela, ima dobar posao u jednoj privatnoj firmi. S obzirom da sam sad malo bolja s emocijama, rekla bih da sam vrlo, vrlo sretna što je mene bila starija sestra, da je imala velikog značaja kogod, da ja nisam znala pokazati ni govoriti, ali stvarno ponosno dan danas pričam o svim starijim sestrama. Ne bi mogla ni jednu izdvojiti jer su mi sve bile značajne, ali sam baš bila sretna. Imale su veliki značaj od mene i zato što sam ja po prvi put osjetila u životu kako imati nekoga ko te stvarno iskreno voli i kako ne moraš biti krvno povezan s nekim da bi bio blizak. Mnogi od njih i nakon završetka projekta su se nastavili družiti, na neki način imati neku vrstu druženja povremenog ili čestog. Oni su i danas porodično u jako dobrim odnosima.
djevojčica je prisustvovala vjenčanju te volonterke. Kad je rodila bebu, ona je bila na babinama. Uglavnom, i danas u jednom kontaktu i znam da je ovoj djevojčici, da joj je volonterka uzor i da želi da upiše fakultet koji je završila volonterka. Ja sam Amir Hodžić, student 4 godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Ja sam mlađi brat i u ovom projektu sam uključen od 2013. godine. Ja sam Kemal Konaković i stariji sam brat. Mene je drago što sam imao u tom periodu studenta, što i mene motivisalo da ja idem u tom smjer da postanem jednom, ako Bog da, akademski građanin. Evo, ako Bog da, tome se približava kraj, pa ako Bog da budem diplomirani pravnik. Mene je drago što sam ostao sa njim i dan danas u komunikaciji, što ga imam za prijatelja i što god mi zatreba u životu, njega imam kao prijatelja. Ne dam ja tebe nikome. Nisam ja ni htio da izgubimo kontakt, jer isto razmišljam slično kao i ti. Najveća vrijednost ovog programa su sve ove priče i prijateljstva koja se razviju i koja nekako ostaju i traju do kraja života. Mogu slobodno da kažem, ja sam davno nekad volontirala, još uvijek sam u kontaktu, još uvijek se družim sa svojom mlađom sestrom, sad već odraslom djevojkom. I tu su zaista neka iskustva za života koje vjerujem da nijedan program vam ne može pružiti. Krugovi podrške, kao ono kad baciš kamen u vodi pa se on širi i to je u stvari za mene bio. Mislim da je to bio i djeca, evo i za nas koji smo bili u projektu. Stariji brat, starija sestra u par riječi. Pa, životna škola, veliko iskustvo, mentorstvo, podrška i ljubav. Za mlađa braća i za mlađa sestra je projekat posebno važan da djecu imaju uzor, a to je više od 2 riječi. Toplina, podrška, zagrljaj, ljubav, istrajnost. Druženje koje je potrebno djetetu, ali i druženje koje je potrebno volonteru. I njihov izraz lica, njihovo zadovoljstvo i kad odu i kad se vrate. Prava, pravovremena, iskrena pomoć djeci u potrebi. Osmijeh djece i radost. Dobročinstvo, na humanost, na činjenje dobrih dijela. Prijateljstvo koji dan danas ostaje. Humor. Savjetodavna podrška, širenje kruga prijatelja. Empatija, iskrenost, prijateljstvo, ljubav, ambicioznost, ohrabrenje. Ma toliko dobije riječi. Ne znam, sve dobre riječi koje postoje, da ne bi sad napravila.